দান খয়রাতি করে যাতে ক্ষমতায় আসা যায় তারই জন্য এ বাজেट। जनता का पूरा पूरी जानकारी आ गया। कम से कम मुर्शिदाबाद मालदा कई घटना घटने के बाद ये बंगाल का जनता पूरा जागरूक हो गया, तैयार हो गया। इसलिए इस बार ममता को विसर्जन देने के लिए 100% तैयार है। স্যার, বাজেট পেশ হচ্ছে রাজ্য সরকারের, সেখানে লক্ষ্মী ভান্ডার পাশাপাশি আরো 4-5টা প্রকল্প এবং ছেলেদের জন্য দেওয়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভাতা এক প্রকার। কি বলবেন এটা নিয়ে? আসলে এই বাজেট কোনো উন্নয়নের বাজেট নয়, দান খয়রাতি করে যাতে ক্ষমতায় আসা যায় তারই জন্য এ বাজেট। পক্ষান্তরে আমাদের কেন্দ্রের যে বাজেট হয়েছে তার সুফল মিলবে 2 বছর পর থেকে এবং এটা দীর্ঘমেয়াদী চলবে। কমসে কম এই প্ল্যান 2050 পর্যন্ত কাজ দেবে। অর্থাৎ ভিত মজবুত করে আগামী দিনে ভারতবর্ষের আর্থিক ভিত, কর্মসংস্থানের ভিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টেকনোলজির ভিতকে মজবুত করার জন্য এই বাজেট। আর এদিকে একটা তোষণের বাজেট, এডুকেশনের জন্য কোনো ব্যয় নেই বললেই চলে, শিল্পের জন্য কোনো দিশা নেই, আর তারা তো কোনো মতেই এখানে আসবে না। শুধু কিছুটা ভাতা দিয়ে আরো হয়তো ভাতা দিত, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে সরকারি কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার অর্ডার দিয়েছে 19 সাল থেকে, এতেই আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবে। তাই যারা ভাতার কথা বলেছে ভাতাগুলোও দিতে পারবে না, আমি নিশ্চিত। অতীতেও দেখা গেছে মাঝে মাঝেই তারা ভাতা বন্ধ করে দেয়, সে লক্ষ্মীর ভান্ডার বলুন, বিভিন্ন খাতে যে ভাতা আছে তারাও ঠিকমতো দিতে পারে না। তাই এবার যা ভাতা ঘোষণা হয়েছে, আমি সকল নাগরিকদের প্রতি বলছি মমতা ব্যানার্জির ক্ষমতা নেই সেই ভাতা দেয়, কারণ ডিএর বকেয়া 100% যদি দিতে হয় দিতে হবেই তাকে, আর তাই সমস্ত ভাতাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই বাজেট সবচাইতে ব্যর্থ বাজেট এবং তিনি যে বাজেট করেছেন বাংলা একদম ঋণগ্রস্ত, আর্থিকভাবে শেষ হয়ে যাবে। সেই কারণেই আজকে মমতা ব্যানার্জি বুঝে গেছে তার বিদায় আসন্ন, ধরে রাখার চেষ্টা করছে মাত্র, কিন্তু সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হবে। सर 2026 में किसकी सरकार, कमल क्या खिलेगा 26 में? देखिए ये पूरा एकदम सच बात है, इस बार कमल खिलेगा। क्यों? यहाँ ममता ने बंगाल का बहुत नुकसान किया, बेरोजगारी के लिए यहाँ का जितने युवा सब परिযায়ী श्रमिक बन गया, प्रशासनिक हाल बेहाल बन गया। जिस तरफ सांप्रदायिक मदद करके जमाती को मदद कर रहा है, मदरसा और देश के खिलाफ जो काम करते हैं उनका मदद कर रहा है सत्ता के लिए, जनता का पूरा पूरी जानकारी आ गया। कम से कम मुर्शिदाबाद मालदा कई घटना घटने के बाद ये बंगाल का जनता पूरा जागरूक हो गया, तैयार हो गया। इसलिए इस बार ममता को विसर्जन देने के लिए 100% तैयार है। अच्छा दादा, आपका रानाघाट जो एससी क्षेत्र है वहाँ इस बार के आपके जो है एमएलए कैंडिडेट का कुछ फाइनलाइजेशन हुआ, कुछ चयन हुआ है अभी तक? इस बार नया चेहरा होगा इस बार? वो देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? हमारा पार्टी तैयार करता है, सर्वोच्च जो लीडर है वो सोचते हैं, ज्यादा सोचने वाला है,
वो किसको मिलेगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के निर्णय लेगा कौन जनता के हित में काम किया, कौन नहीं किया। सर्वेयर है, सारी सिस्टम है हमारा पास, तो इसलिए देख के जान जो जीत सकते हो उनको ही टिकट देंगे। धन्यवाद दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।